अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे मीठे मीठे होंगे। बेटा कुछ तलबा ने मुझे मैसेज किए थे कि मैं कवायद के हवाले से या ग्रामर की बुनियादी चीज़ों पर बात करूं। ताहम मैंने जो लेक्चर आज का बनाया कवायद पर बनाया, ग्रामर की बुनियादी चीज़ों पर हमारे मेरे लेक्चर होंगे कुछ। और यहाँ पर मैंने लिखा बेटा कवायद यानी कि कवायद की दो इकसाम। मैंने यहाँ पर लिखा है सर्व और फिर लिखा है नाउ। पहले मेरे लेक्चर बेटा होंगे किस पर कि है सर्व पर होंगे और उसके बाद मैं जाऊंगा किसकी तरफ, है नाव की तरफ। तो हम बेटा मैंने यहाँ पर सर्व की के मानी लिखे ठहर या ठहरना। फिर इसकी मैंने तारीफ लिखी ऐसा इल्म जिसमें अल्फाज के तगय्युर, इसमें तज़कीर व तानीस का जिक्र होगा, इसमें यानी कि तज़कीर व तानीस में आ जाएंगे मोनस मुज़क्कर और इसमें बाय जमा वगैरह वगैरह के उलूम आएंगे। बेटा मैंने यहाँ पर इसकी जो पहले सबसे पहले हम आ जाते हैं लफ्ज के ऊपर। लफ्ज है क्या? बेटा मैंने इसकी तारीफ लिखी हरूफ का वो मजमुआ जो बामानी हो या बेमानी और वो मिलकर एक लफ्ज बनाते हैं। बेटा यहाँ पर लफ्ज कुछ मैंने साथ लिखा बामानी भी होते हैं और कुछ बेमानी होते हैं। लफ्ज मैंने लिखा बात, बात बामानी है और चीत बेमानी है, यानी कि चीत का कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने लिखा बकरी, बकरी बामानी है और बकरी बेमानी है। ये लफ्ज है। बेटा मैंने आगे लफ्ज की यहाँ पर बात की कि लफ्ज की दो इकसाम है, लफ्ज मौजू और लफ्ज मुहम्मल। बेटा यहाँ पर हम दोनों पर बात करेंगे। तो लफ्ज मौजू की मैंने यहाँ पर तारीफ लिखी, लफ्ज मौजू हरूफ का ऐसा मजमुआ जिनके जोड़ने से एक ऐसा लफ्ज बने और उस लफ्ज का कोई खास मानी भी हो साथ साथ। चूंकि लफ्ज यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ पर कहा बामानी और बेमानी, तो लफ्ज मौजू जो है बेटा बामानी, और हमने इस बामानी की कुछ मिसालें यहाँ पर लिखी हुई हैं। जिस तरह हमने लिखा कुर्सी, कुर्सी बामानी चीज है, किताब, दाल, दांत, धरती वगैरह वगैरह। ये जो 4-5 मिसालें हैं बेटा, ये 4-5 मिसालें कुछ मौजू रखती हैं, कुछ मतलब रखते हैं। तो हमने ये कहा कि ये मौजू है और इसमें लफ्जों का ऐसा मजमुआ होगा जो किसी खास कलमे को या किसी चीज को जाहिर करता है और उसमें कोई मानी भी होता है। आगे मेरे पास है बेटा लफ्ज मोहम्मल। मोहम्मल अगर एक बामानी है तो दूसरा बेमानी है। बेटा यहाँ पर भी बेमानी का हमने कहा था, तो मैंने इसकी तारीफ लिखी हरूफ का ऐसा मजमुआ जो या जिनके जोड़ने से बेमानी कलमा बने। तो बेमानी कलमे कैसे बनते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा। फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर बामानी लिखा था कुर्सी, नीचे हमने लिख दिया बुर्सी, बुर्सी कोई चीज नहीं होती। हमने लिखा किताब, नीचे लिख दिया शताब, किताब बेमानी है, मोहम्मल है। ऊपर लिखा दाल, नीचे लिखा वद्दाल, कोई बेमानी है। एक मानीदार है, दांत मानी है, बात कोई मानी नहीं रखते। फिर वर्दी, बोटी, रोटी, बोटी, यानी कि बोटी का कोई मतलब नहीं होता। बेटा आगे हम याद रखना इसका सिलसिला यहीं से खत्म। जब किसी चीज के माने ही नहीं है तो इसका सिलसिला यहीं से खत्म हो जाएगा, बल्कि साथ हमारे पास मौजू जो है तो मौजू आगे बढ़ेगा। अब हम मौजू की यहां से ये देख लो बच्चों, यहां से मौजू ही को हम आगे लेके आते हैं। तो आगे चूंकि मोहम्मद खत्म हो गया तो हम मौजू को यहाँ पर डिस्कस करें, इसी के आगे एग्जाम आएंगे। तो मैंने लिखा लफ्ज मौजू की दो एग्जाम है, इसकी दो एग्जाम है, यहाँ से इसका सिलसिला खत्म हो चुका है। तो हम देखते हैं कि मौजू की पहली जो किस्म है हम इसको कहेंगे कलमा, दूसरी जो किस्म है उसको कहेंगे हम कलाम। तो बेटा हम कलमा पर आ जाते हैं, यानी कि जो इसकी एक किस्म है इस पर आ जाते हैं। हाँ, हम इसकी ये तारीफ कर सकते हैं अकेला और बामानी लफ्ज कलमा कहलाता है। अकेला हो और उसका कोई मतलब हो। चूंकि बेमतलब या बेमानी का सिलसिला खत्म हो गया तो हम यहाँ पर मानीदार बात को लेके आगे चलेंगे। हमने कहा कि जिस तरह यहाँ पर है मकान, जाता, जा, बाजार, शहर वगैरह वगैरह, इनके कोई मानी है तो ये एक उस पे कलमा पर मुश्तमिल है और इनको हम क्या कहेंगे, जो कलमा है। आगे बेटा मेरे पास कलाम। तो कलाम की तारीफ ये है दो या दो से ज्यादा लफ्जों पर मुश्तमिल, उनका मरकब हो, दो लफ्जों का मजमुआ हो, वो बेटा कलाम कहलाएगा। तो उसका भी खास कोई मानी भी होता है। हम यहाँ पर इसकी मिसाल देते हैं, नेक सीरत इंसान। बेटा नेक सीरत इंसान 3 लफ्जों का मरकब है, यानी कि मानी है
اور یہ کلام کہلائے گا. پھر صاف بچہ ہے، بیٹا یہاں پہ یہ کلام ہے، ایک دو تین لفظوں کا مجموعہ ہے، تینوں کے معنی ہیں اور یہ کلام بن گیا. پھر ہم نے کہا خوبصورت پھول، تو بیٹا تینوں لفظوں کا خاص مطلب یعنی کہ ایک کلام بن گیا. بیٹا یہاں پر یاد رکھیں، آگے ہم آ جاتے ہیں. جیسا کہ یہاں سے ہم لفظ موضوع سے گئے اقسام پر، پھر ہم یہاں پر کلمہ اور کلام کو پڑھا. اب بیٹا یہاں سے اس کلمہ کو اٹھا کر ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں، یعنی کہ آگے کلمہ یا کلمے کی اقسام تھے. کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ کلمے کی کتنی اقسام ہیں. بیٹا نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف. اب ہم ان کی چھوٹی چھوٹی تعریفیں، آسان باتیں ہیں تو دیکھیں ذرا. تو ہم کہتے ہیں کیا کہ اسم وہ لفظ یا وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کو ظاہر کرتا ہے. اور ہم نے یہاں پہ مثال لکھی. بیٹا ہم نے لکھا تبسم کسی انسان کا نام ہے، دیوار کسی چیز کا نام ہے، قلم بھی چیز کا نام، چاند بھی، پھر علی، پھر ٹماٹر، پھر شہر لاہور. بیٹا ہم نے یہ کلمہ اسم لکھے ہیں، یعنی کہ یہ وہ کلمہ ہے جو کسی چیز، شخص یا جگہ کے نام کو ظاہر کرتے ہیں. آپ اس کی تعریف اپنے پاس نوٹ کر لیجیے. اچھا آگے ہمارے پاس جو دوسرا کلمہ کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے فعل. فعل میں کیا بچوں؟ وہ لفظ یا کلمہ جو کسی کام کے کرنے، ہونے، سہنے کو ظاہر کرے، یا کام کا کرنا، ہونا، سہنا جس میں ظاہر ہو. یاد رکھنا بچوں، فعل میں کسی زمانے کا تعلق لازم طور پر پایا جاتا ہے. اصل میں بات یہاں پر کچھ یوں ہی بنتی ہے، جو میرا کیمرہ مین ہے یہ بہت بدتمیز ہے، یہ بار بار مجھے ہنسا لیتا ہے. تو ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ فعل میں زمانے کا تعلق ضرور ہوتا ہے، تو ہم اس میں یہ کہیں گے لکھا، لکھتا، کھائے گا، پڑھتا تھا، سوئے گا. تو بیٹا یہاں پر یہ کوئی فعل ہے، ان 1 2 3 4 5 ان 5 افعال میں کسی زمانے کا تعلق بھی موجود ہے. آگے ہے میرے پاس حرف. بیٹا یعنی کہ کلمے ہی کی تیسری جو قسم ہے حرف یا حروف آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. بیٹا یہاں پر میں نے حروف کی یا حرف کی تعریف یہ لکھی، وہ لفظ یا وہ کلمہ جو اسم کو فعل یا اسم کو اسموں سے، فعلوں کو اسموں سے، یعنی کہ یہ جوڑنے کے اکیلے طور پر حرف کے کوئی معنی نہیں ہوتے. ہم کسی جملے میں ان کو استعمال کر کے جملے کو بامعنی بناتے ہیں. اور یہاں پر ہم ان کو میں نے صرف حرف لکھے ہوئے، سا، سی، سے، کا، کی، کے، تا، پھر تھا، اس پہ آ جاتا ہے پر، تو، کی، وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ میں نے اس پر بھی ایک بہت بہترین لیکچر دیا ہوا ہے حرف کی اقسام پر، آپ وہاں سے مثالوں کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور امید ہے کہ جو آگے ہمارا اسی کے حوالے سے چونکہ ایک موضوع پر جا چلے گی بات، تو آپ اگلے لیکچر کا انتظار کریں. اوکے، گڈ بائے، اللہ حافظ. یہ کیمرہ مین بہت تنگ کرتا ہے.